Bonsoir mes amis, salam alaikum. في الوطن تاع البارح le 7 janvier 2024 نقراو في l'actualité cours de soutien scolaire. Combien ça coûte? Alors, هاد l'affaire تاع les cours de soutien درت عليهم انايا 4 فيديو عندهم ديجا عام وانا ندير فيهم من نهار درت لي فيديو على لو سانديكا تاع لي زونسينيون السنابات هذاك ولا اللي كان يدير في لي كريف ومخلي الدراري ما يقراوش بصح يقول لي بارون جيبوا ولادكم يقراو عندي في الدار اي فو بي و لي بارون دونفون قلت يحوسوا كاع يرجعوا ولادهم حاجه يقريوهم باش يوليو يديو لي ديبلوم سي نورمال ها سي ان بو نورمال مي تشوفوا كيفاش البيزنس هاو اليوم الجورنال اليوم لو 7 الوطن il parle de ce phénomène. Alors, قلت انايا في لي فيديو تاوعي والجورنال يربرون واش قلت انايا بلي ناس لي زونسينيون اللي يقريو في لي زيكول بيبليك ويزيدوا يديو الدراري اللي يقريوهم هما في ليكول في لا كلاس يزيد يقول لهم اروحوا تقراوا عندي. الو عندي هذه وين هذه عندي وين؟ الو كاين لي كراج، كاين الكوريات، كاين ديور، كاين لي لوكو انسالوبر اي جو بريسيز انسالوبر. دير نتايا تدخل 6 8 ولا 10 عباد 6 8 10 dans une salle صغيرة insalubre ما كانش les moyens de sécurité. Je parle d'abord des moyens de lutte contre l'incendie. Deuxièmement, les moyens d'évacuation en cas de كيفاش تهرب الدراري en cas ويتصرى حاجة. قرروا يدير كل واحد في دارو ندير ان صالون يدخل فيه الدراري يعطيهم ساعة ويدي صفاري entre 2000 à 3000 للساعة لا séance. Et هذا c'est en toute illégalité. En toute illégalité. كاين des écoles privées هذوك خلينا منهم c'est un autre sujet درت عليهم les vidéos c'est un autre sujet. Oui, encore plus grave, كاين دي زونسينيون يخدموا في ليكول بيبليك ويزرط يقري ليكول بيبليك ويروح ليكول بريفي يزيد يقري سون كونترا ترافاي سون ريان. كاين اللي يزرطيهم ليكول يدير مالادي ويروح. هاد بزنيس au vu et au su de tout l'État algérien, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qui se passe. Franchement. On a l'impression que l'État est incapable de réagir là les phénomènes. Alors, nous نسمعوا واحد اسمع. Voilà un pédagogue, Ousmou Ahmed Tessa. Un pédagogue qui donne une interview le Watan, les pouvoirs publics doivent réagir et vite. Alors il lance
il lance vraiment un cri d'alarme. وين يقول le phénomène est indécent. Ça, c'est les paroles de Roi selon l'article. Ce phénomène est indécent, moralement et toxique sur le plan pédagogique. Il s'agit d'écoles clandestines, et ce depuis 1990. Mais depuis quelque temps, ils ont trouvé l'astuce parce qu'ils disent un simple registre de commerce et un agrément, mais ça ne vient pas du ministère de l'Éducation, mais du ministère du Travail. Et donc, voilà, il dit en grosso modo, ce sont les mêmes enseignants de l'école publique, les étudiants قريوا l'école عندهم en privé sur le programme pédagogique de l'État. Alors, je comprends pas كيفاش un enseignant est incapable de donner des bons cours de l'école publique خالص عليها grassement avec toutes les augmentations ومازال يزيدون طالبين encore زيدونا في الشهرية et يلم الدراري ويقريهم. Qu'est-ce que ça peut apporter pour les élèves? Alors l'État il est défaillant, ou là il ferme les yeux, ou là c'est mal géré, ou là je ne sais pas, je ne peux pas accuser. Mais les parents d'élèves, les parents d'élèves, qu'est-ce que c'est la rage de vouloir rendre ton fils meilleur que l'autre? Je parle des parents, surtout les mères. De payer pour les cours par mois, c'est je crois 28 000 dinars 400 par mois. Et le journaliste, il dit, l'article, il dit certaines mères, ils بيعوا ولا يرهنوا الذهب بتاعهم pour donner des cours de soutien à leurs enfants. C'est un manque de confiance dans l'éducation nationale. L'oula. Deuxièmement, c'est encourager le travail de noir, le travail clandestin. Ici, il y a un incident dans une maison, là, dans une cave, ou là, dans un ghetto, ou là, l'État, c'est l'État qui est responsable. Alors, je crois que le ministère de l'Éducation devrait prendre en charge cette affaire. Sinon, c'est le ministère de l'Intérieur. Il faut arrêter les cours de soutien clandestins. Allez, salam alaikum.